अगर तुम्हें आंख बंद करके एक अमीर मुल्क का तस्वुर करना हो तो तुम क्या सोचोगे? ऑफ कोर्स सोना, तेल, ज़रख़ेज़ ज़मीन, दरिया का पानी और ऐसी लोकेशन जिस पर दुनिया की बड़ी पावर्स नजर रखे। He mentioned Sudan yesterday. अब हैरान होने वाली बात यह है कि सूडान के पास ये सब कुछ है, फिर भी आज वो दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। सवाल यह है कि इतने सब कुछ के बावजूद ये मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंच गया? सूडान अफ्रीका के शुमाली मशरिक में मिस्र के नीचे और बहीरे अहमर रेड सी के किनारे वाक़या है। मगरिब में लीबिया, चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इसके पार सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट। यानी नक्शे पर देखो तो सूडान एक पुल है जो कि अफ्रीका और मिडल ईस्ट के दरमियान वाक़या है, और इस पुल के नीचे आज जंग और भूख की आग लगी हुई है। आबादी तकरीबन 5 करोड़ के करीब, ज्यादातर सुन्नी मुसलमान, लेकिन नस्ली और कबीले के हिसाब से ये मुआशरा 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो जो खुद को अरब शनाख्त के साथ जोड़ते हैं, दूसरी तरफ अफ्रीकी ट्राइब्स जैसे फर, जगाव, भर्ती, मसालियत वगैरह। मजहब तकरीबन एक है, लेकिन नस्ली लाइनें इस कदर डीप खींची गई है कि आज लोग एक दूसरे को नाम और कबीले के पहचान की वजह से मार रहे हैं। दूसरी तरफ रिसोर्सेज की बात करें तो सूडान अफ्रीका के बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर में से है। हर साल हजारों किलो सोना इसके जमीन से निकलती है। नील का पानी और कुछ तेल व गैस की ज़खायर सब मिलाकर देखो तो ये मुल्क थ्योरी में बहुत अमीर लगता है, लेकिन रियलिटी अजीब और अपोजिट है, क्योंकि सोने का बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीकों से बाहर स्मगल हो जाता है। रियासत को पैसा नहीं मिलता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, और यही गोल्ड मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप के जंग का फ्यूल बन जाता है। सूडान की इस ब्लैक रियलिटी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1956 की तरफ, जब सूडान बरतानवी मिस्री राज से आजाद हुआ। लोग की उम्मीद थी कि अब एक नया दौर शुरू होगा, जमहूरियत आएगा, इदारे स्ट्रॉन्ग होंगे। कुछ साल जमहूरी तजरीबे भी हुए, लेकिन अंदरूनी तकसीम जैसे शुमाल जुनूब कशीदगी और कमजोर सियासत ने फौज को बार बार मुदाखलत का मौका दिया। मुख्तलिफ बगावतें, सिविल वार्स और मरकज से दूर इलाकों के महरूमी ने मुल्क की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। इस माहौल में 1989 में एक फौजी अफसर उमर हसन अल बशीर सामने आता है। अल बशीर एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर इख्तिदार अपने हाथ में ले लेता है और अगले तकरीबन 30 साल तक सूडान पर हुकूमत करता है। इसके दौर में सियासी मुखालिफिन पर क्रैक डाउन, मीडिया और इजहारी राय पर कंट्रोल, और दारफोर जैसे इलाकों में बगावत को कुचलने के नाम पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद होता है। Arab militias accused of atrocities including murder, rape and arson in Darfur. बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगती है, करप्शन बढ़ती है, आम आदमी के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। 2011 में जनूबी सूडान अलग मुल्क बन जाता है। The scene in South Sudan is nothing less than electric. तेल की बड़ी आमदन हाथ से निकल जाती है और माशियत मजीद नीचे चली जाती है। चंद दहाइयों में सूडान एक ऐसा मुल्क बनता है जिसके पास रिसोर्सेज तो बहुत थे, लेकिन अवाम तक इनका फायदा नहीं पहुंच रहा था। अल बशीर एक इजाद भी करता है। दारफोर में बगावतों से निपटने के लिए वो मकामी अरब मलेशियाओं को सपोर्ट देता है, जिन्हें दुनिया जंजवीद के नाम से जानने लगते हैं। जंजवीद का मतलब है घोड़े पर सवार मुसल्लह आदमी। इन्हीं मलेशियाओं को बाद में नए नाम और ढांचे के साथ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF में बदला जाता है, और उनकी क़ियादत साबिक ओंटो की ताजर से ताकतवर कमांडर बनने वाले मोहम्मद हमदान दगलो यानी हमित्ती को मिल जाती है। RSF को ऑफिशियली सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, लेकिन उनके पास खुद का कमांडर, भारी असलहा और सबसे अहम गोल्ड माइंस तक बराह रास्त रसाई होती है। 2018, 2019, 2018-2019 में जब महंगाई, रोटी की कीमत और बेरोजगारी से तंग लोग सड़क पर निकलते हैं तो पूरे मुल्क में बड़े एहतजाज शुरू हो जाते हैं। कई महीनों के दबाव के बाद फौज आखिरकार उमर अल बशीर को हटा देता है। यहाँ लगता था कि शायद अब किस्सा बदल जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन वहीं से एक नई कशमकश शुरू होती है। फौज की सरबराह अब्दुल फताह अल बुरहान और RSF की लीडर हमित्ती मिलकर अबूरी कौंसिल बनाते हैं, जिसमें कुछ सिविलियन रहनुमा भी शामिल होते हैं कि मुल्क को जमहूरी इंतखाबात तक लेके जाएगा। असल पावर लेकिन उन्हीं 2 जनरलों के पास रहती है। बिरूनी ताकतें भी उन्हें अहम प्लेयर समझकर उनसे डील करती है। सूडान की अपनी आर्मी कहती है, यानी अब्दुल फतेह अल बुरहान कहती है
کہ RSF کو ضم کر کے ایک متحد فوج بنائی جائے۔ RSF کہتی ہے اگر ایسا ہوا تو ہماری خود مختاری اور گوڈ پر ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ دونوں طرف یہ سوچ کے اصل مالک کون ہوگا، کون اوپر رہے گا، کون وسائل پر قبضہ رکھے گا، یہ کشمکش 15 اپریل 2023 کو کلی خانہ جنگی میں بدل جاتی ہے جب دارالحکومت خرطوم اور دیگر شہروں میں اچانک دو فوجی، ایک طرف باقاعدہ سوڈانی آرمی SAF، دوسری طرف RSF، ابتدا میں لڑائی کا بڑا حصہ خرطوم اور اس کے آس پاس شہروں میں ہوتا ہے۔ فوج فضا سے حملہ کرتی ہے، RSF زمین کے سطح پر مختلف عمارتوں اور محلوں پر قبضہ کرتی ہے۔ مغربی سوڈان میں اور دارفور کے زیادہ تر حصوں میں RSF کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے، خصوصاً وہ علاقے جہاں اہم گولڈ مائنز ہے۔ شمالی مشرق اور ساحلی بندرگاہوں پر فوج کی گرپ نسبتاً مضبوط رہتی ہے۔ یو سوڈان عملاً دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن سرکاری طور پر کوئی تقسیم نہیں، صرف جنگ ہے اور بیچ میں پھنسے ہوئے کروڑوں عام لوگ ہیں۔ خبر آتی ہے کہ RSF نے الفاشر پر قبضہ کے دوران بڑے پیمانے پر عام لوگوں کو نشانہ بنایا۔ کچھ ہی دن بعد سیٹلائٹ امیجز آئی جن میں شہر کے باہر ایسے زمین دکھائی دی جو اوپر سے مکمل سرخ دکھ رہی تھی۔ تجزیہ کاروں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خون اتنا بہا کہ مٹی کا رنگ تک بدل گیا اور ان کے بیچ لاشوں کے ڈھیر اور اجتماعی قبریں نظر آ رہی تھی۔ مختلف ہیومن رائٹس تنظیموں نے اسے نسل کشی کے ایک نئے مرحلے کے طور پر بیان کیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ سیو الفاشر، سٹینڈ وتھ سوڈان، سٹاپ دا جینوسائیڈ جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے۔ لوگ سیٹلائٹ کی تصویریں، ویڈیو اور متاثرہ خاندانوں کی کہانیاں شیئر کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے لیے دنیا کی توجہ اچانک سوڈان کی طرف مڑ گئی، لیکن زمینی حقیقت یہ رہی کہ گولیاں چلتی رہی، لوگ مرتے رہے اور امداد اب بھی ضرورت سے بہت کم ہے۔ آج اقوام متحدہ اور دیگر ادارے کہہ رہے ہیں کہ سوڈان دنیا کے سب سے بڑی انسانی بحران بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ سرحد پار کر پناہ گاہوں پر منحصر ہے۔ اسپتال، سکول، پانی کا سسٹم، بجلی سب بہت سی جگہوں پر ٹوٹی ہوئی ہے۔ بھوک، ہیزا، ملیریا، ڈینگی یہ سب اب گولیوں کے ساتھ ساتھ چلنے والے مستقل ہتھیار بن چکے ہیں۔ سوڈان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سونا، تیل اور زمین ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر ادارے کمزور ہو، طاقت چند جرنیلوں، ملیشیاؤں اور کرپٹ ایلٹ کے ہاتھ میں ہو اور بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے آگ میں تیل ڈالتے رہے تو سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ عام انسان کا ہی ہوگا، چاہے ملک کے نیچے کتنا ہی گولڈ کیوں نہ پڑا ہو۔ آج ہم جب سوڈان کو دیکھتے ہیں تو ایسا ملک لگتا ہے جس کے پاس سب کچھ تھا مگر انصاف، سیاسی حکمت اور انسانی جان کی قدر نہیں تھی، اور یہی چیز اسے دنیا کی سب سے بڑی انسانی المیوں میں دھکیل کر لے گئی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سوڈان ایسا کیوں بنا۔ اگر ہم اپنے معاشروں میں انصاف اور طاقت کی توازن کو اہمیت نہ دے تو کسی بھی امیر ملک کا، کسی بھی امیر گھر کا انجام اس سے مختلف کیسے رہے گا؟